Dobrodošli. Današnje druženje započinjemo pričom o najnovijem modelu iz Ferretti porodice. Uživajte u kadrovima novog Pershinga 8X. Pershing 8X proširuje trenutni asortiman ovog brenda jer se nalazi u tržišnom segmentu ispod 30 metara kao inovativni proizvod koji predstavlja istinsku evoluciju u smislu stilsko-funkcionalnih aspekata i performansi. Sa novim 8X pilotiranje čak i pri velikim brzinama je zabavno. O 8X modelu, kao i budućim planovima brodogradilišta, razgovarali smo sa gospođom Nadom Serafini, dugogodišnjom brand menadžerkom Pershinga. Imamo privilegiju da čujemo direktno od vas o novom Pershing modelu, čije predstavljanje je držano u strogoj tajnosti do samog početka sajma. Dakle, kakve su prve reakcije klijenata ove oblasti industrije i medija? Kao što ste rekli, iznenađenje. Pokušali smo da održimo jedan nivo misterije i stvorimo određeno uzbuđenje za Düsseldorf. U stvari, naši novi modeli budu obično predstavljeni na događaju koji zovemo Monaco Preview u septembru, ali za Pershing, kako bi se posvetila odgovarajuća pažnja ovom novom dragulju od karbonskih vlakana, odlučili smo da iskoristimo 50. jubilarni sajam nautike u Düsseldorfu. Dakle, rođendan je samom sajmu i to je svetska premijera za Pershing 8X. Dugo godina ste na čelu Pershinga. Pretpostavljam da nije uvek lako opstati na konkurentnom tržištu. Gde pronalazite inspiraciju da uvek budete na vrhu? Ovaj brend je sam po sebi prilično adrenalinski predmet rada. Još ima mnogo potencijala, puno tržišta koje treba pokriti, mnogo potencijalnih kupaca do kojih treba doći i zato svih ovih godina nisam imala vremena da se dosađujem. Imala sam sjajne učitelje, odličnu inspiraciju od naših kupaca jer nas oni uvek motivišu da budemo izvrsni. Ne dozvoljavaju nam da se odmorimo, ne žele da se smirimo. Najbolji Pershing je onaj sledeći koji tek dolazi i u tom pravcu nas nagone da razmišljamo svaki dan. Trudimo se da napravimo nešto inovativno što trenutno ne postoji. I Pershing je uspeo u tome. Novi 8X posjeduje originalni element ne samo za ovaj brend, već i za celokupnu industriju plovila za razonodu. Muzički trup koji omogućava slušanje muzike pod vodom tokom ronjenja ili plivanja. Kada vidimo bilo koji Pershing na moru, obično kažemo srebrna strela. Da, tačno. Sami ste spomenuli suštinu time što ste rekli srebrna strela jer je strela nešto što ide brzo ili možemo reći srebrna raketa, tako da ide u drugu dimenziju ako želite u svemir do meseca i nazad. Srebrna boja, koja je sada postala karakteristična, nastala je kao podsticaj jednog od naših kupaca. Rekao je, ili isprskajte moj brod u srebrnu boju, obojite ga u srebrno, ili ga neću kupiti. Dakle, opet, neko nas je podstakao da uradimo nešto što nikada ranije nije postojalo, a danas srebrnu boju viđamo na brodovima. Uopšteno govoreći, Pershingov kupac voli da se izdvoji iz gomile, ne mora da znači da želi da se ističe, ali je sigurno neka vrsta genijalca koji je sam stvorio svoje bogatstvo, intuicijama, prilično je adrenalinska i dinamična osoba, voli da upravlja svojim igračkama, automobilom ili avionom, helikopterom ili čamcem. Izričito želi da bude pilot i posvećuje se ponekad ekstremnim sportovima ili bilo čemu što je inovativno. Oni nam ponekad donose ideje i vole da preuzmu rizik njihove primene. Zanimalo nas je koliko daleko Pershing u budućnost pravi svoju strategiju. Ferretti grupa je u vlasništvu kineske kompanije i porodice Ferrari. Plan koji sada gledamo je plan za 5 ili 10 godina.
tako da nemamo kratkoročne ili srednjoročne planove ili projekte. Mi volimo da gledamo dugoročno jer težimo da gradimo vrednosti za buduće generacije ljudi i kupce koji dolaze za tržišta koja tek treba da osvojimo. Pershing nastavlja da ubrzava držeći se svog kursa inovacija i savremene estetike. Kvalitet materijala koji se koristi pri izradi jahti u italijanskom brodogradilištu Sandek omogućava isporuku brodova koji će ploviti decenijama. Kakvi su planovi ovog brodogradilišta saznali smo u razgovoru sa predstavnikom. Veliki uspeh za novi brend Sandek na jednom jedinom modelu koji je imao u proizvodnji do pre nekoliko meseci. Brodogradilište Sandek nam je predstavilo nekoliko sjajnih vesti za 2019. godinu, a prvo u nizu je lansiranje novog modela 430 Open. To je početak nove palete brodova za nas. Plovilo je idealno za vikend krstarenje, sport i ribolov i po tome je potpuno drugačiji brod u poređenju sa trolarima koje smo do sada gradili i još ih pravimo. Ove godine ćemo ponovo lansirati još jedan novi model u ponudi trolera. Model 700, 21,5 metar koji će predstavljati koncepte i ideje koje su donele uspeh modelu 550, sada 580. Većina jahti zadržava snažnu vezu sa prethodnim modelima, uključujući i neverovatne karakteristike niske potrošnje. Podsjećamo sve da su naši troleri brodovi sposobni za krstarenje sa manje od 2 litre po milji, dakle manje od 20 litara na sat. Imamo sreće što imamo predsednika koji je vlasnik broda i koji plovi dugi niz godina te ima veliku strast prema moru. Podstiče naše ideje i kapacitete za izgradnju brodova koji su uvek izgrađeni po želji kupca, više nego u skladu sa zahtevima ove oblasti industrije. Mi smo malo brodogradilište, nismo velika kompanija. Svaki kupac je uključen u celu proizvodnju od prvog izlivanja trupa do same isporuke broda. Kupci, počevši od Italije, a sada i širom sveta, razumeju da je Sandek brodogradilište koje je u vlasništvu osobe koja gaji veliku strast prema moru i brodovima, te ima mogućnosti da se uključe u izgradnju sa svojim idejama. Moram da kažem da je jedna od stvari koja me najviše iznenađuje količina velikih znalaca i vrlo veštih pomoraca, ljudi koji su sami oblikovali svoj način boravka na moru.
Sada svoje želje i potrebe mogu pretvoriti u idealan brod uz san deku na način koji nije moguće učiniti kod većine konkurentskih brodogradilišta. Po prvi put u emisiji Nautika vidjet ćete najnoviji model poljskog brodogradilišta Kobri. U pitanju je jahta 50 Fly, a vlasnik ovog brodogradilišta bio je ljubazan da nas detaljno upozna sa svim prednostima i novitetima na brodu. Brodogradilište Kobra početkom godine proslavilo je jubilej 15 godina uspešnog poslovanja. Tim povodom javnosti su predstavili jahtu dugu 15 metara. Dobrodošli na Kobra 50 Fly, našu najnoviju bebu u brodogradilištu. Ovo je tipičan sportski flybridge model. Naš slogan "Gradimo vaš lični san" nije samo slogan, ovo je činjenica, to je ono što mi radimo i što nudimo našim klijentima. Omogućavamo prilagođavanje plovila, počevši od boje nameštaja, gde je u ponudi oko 100 boja, pa sve do preslaka, ali i prostornog rasporeda. Ovaj brod ima 3 kabine, ali po želji može biti izgrađen i sa 2, sa kuhinjom na gornjoj ili donjoj palubi, u zadnjem delu, u blizini vrata ili u prednjem. Možemo ući u brod. Ovdje je nešto na što smo zaista ponosni. Tu je upravljačko-kormilarsko mesto i kormilo u kombinaciji kože, karbona i nerađajućeg čelika, a koža je dizajnirana s karakterističnom prugom, pomalo nalik na sportske automobile. Sada smo na donjoj palubi koja je opremljena sa 3 kabine. U vlasničkoj dominira koža, mat, drvo, staklo, a tu je i nešto za dame. Toaletni prostor sa drvenim mekanim materijalom, a ne zaboravljamo ni detalje. Ručka je Swarovski. Prostori za odlaganje su opremljeni magnetnim bravama, sefom za čuvanje ličnih stvari, LED rasvetom u unutrašnjosti. Tu je kućni bioskop. Prelazimo u drugu pramčanu kabinu koja takođe zadržava karakteristike broda, istu kombinaciju drveta i kože sa LED osvetljenjem i TV-om. Evo nas u najmanjoj kabini koja je za goste. Ono što nije uobičajeno u ovoj klasi je da postoje 2 odvojena kreveta na podu. Možemo izaći napolje. Brod je opremljen sa velikom garažom u kojoj možete smestiti tender ili mali jet ski. Posjeduje hidrauličnu platformu za kupanje, a na poseban zahtev umesto garaže može se napraviti kabina za posadu za jednu osobu. Hvala vam na još jednom lepom druženju. Ekipa Nautike šalje vam pozdrav iz Monaka. Vidimo se.